हेलो फ्रेंड, नमस्ते, जय जगन्नाथ, वेलकम बैक माय चैनल। तो खरा छुट्टी मस 1.5 मास पड़े गलानी। आउ गोटे छुट्टी 10-12 दिन अच्छी। ये तो घरे बसी बसी भल लगुन, बोरिंग लगुला। भाविलु कुआड़े बुलू हैदराबाद जी बोली प्रोग्राम करूँ, किंतु हैदराबाद प्रडक्शन मरी जाइए जेहेतु आम आईपारूँ, कैनसल है। तापर आम भाविलु ये पार्क जीवु बुली। तो आम एपटे तो सब प्राय बुली सारा आ कि बाकी नाला, कि गुरुपुरा सेतुटा मुझे जदिव जाइली जिते गुरुपुरा सेतुटा देखी नी आ झूला पोलटा देखी नी। तो भाविली हो चल से दुईटा देखीदे आउ थे से पार्क भितर बुलिकी पलि आसा। तो एमती कथा है आम बाहरी गलु बुलिया। तो आम कौन कौन बुलिलु सब आपण सहित सेयार करुच्ची। चलते आग को देखा भिडियोटी देखिए पूर्व लाइक करूँ, कमेंट करूँ, सेयार करूँ और सब्सक्राइब करने भी भूलिए नहीं। এটা হচ্ছে চিত্রকোଣ୍ଡা পার্ক, চিত্রকোଣ୍ଡা ইকো পার্ক। ছুটি সরিগলা কোড়ে বুলি পারলুনি, তো এটি পাখরে ঘরঠু 100 কিলোমিটার হব বোধে। এই তো পড়ে আসিলু বুলিয়া পাই। ଓ କହିଲି ପୁଅ ନେଇକିରି ଆସିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଛୁଟି ତ ସରି ଆସିଲାଣି, ସ୍କୁଲ 17 ତାରିଖରେ ଖୋଲିଯିବ। ଇଏ ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସବୁ ପାର୍କଟା ଖାଲି ଆଉ କ'ଣ ହବ। ଏଠି ଅଛି ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୋଳି ଫୋଳି ସେପଟରେ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଅଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ଆସିକି ବୁଲିବା ଭିତରେ ହୋଟେଲ ବି ଅଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଅଛି। आदिवासींकर सब चित्र विचित्र सब अच्छी आगू को अच्छी सब। यहाँ आम जो भितर बुलूँ यहाँ खाली पार्कटा। शीत दिन बहुत सारा फुल ये फुटे। यहाँ देखो, यहाँ हूँ जिराफ। जिराफ एपटे बढ़िया अच्छी। पटे आगू को आदिवासी मनुष्य फोटो चित्र अच्छी। ये सब की जाति भाई यहाँ सब भालू मान जाति भाई। ये देखु ये भालू मान जाति भाई सब बढ़ी सांग ही बढ़िया अच्छी। आईपटे देखु एपटे अच्छा आमर आदिवासी सब फोटो चित्र देखु देखो केते बढ़िया आदिवासी लोक जमी फोटो चित्र सब भल है ना। आउटे सेपटे अच्छी खावाई, रास्ता अच्छी खावाई कैंटीन अच्छी। से आगू अच्छी स्विमिंग। हाँ जाऊँगी सब गोटी गोटी जोटा जोटा देखी आपण मानू देखी। चलतु बुलवा चित्रकोंडा पार्क। এটা দেখুন, এটা হোটেলটা, এটা এন্ট্রি गेट। ये होटेलटा ये खाया पिया सब देखु। यहाँ गोटे सेपटे गोटे होटेल अच्छी देखु। आ भर सब खाया पिया हुआ, ये लोक आसती बुलाबुली करेंगे आउ खाଇବା पीवा भितर। ये देखो ये बड़ बोर्ड गोटे बाड़िया है। इे केते बढ़िया है। डैम को माने पानी ऊपर यहाँ देखो, आर भ्यूटा बढ़िया एत सुंदर लगुच। ये देखो यहाँ पानी ऊपर तले पानी ऊपर यहाँ तार रूमटा कि सुंदर है देखो ना। मत पानी की डर, तो मुझे पानी की जाऊनी खाली इे देखी दूसरी। देखो ये होटेल बंद अच्छी, खाई पी लोक गले ये भी समय 5टा है तो सब बंद हो जाइए। आम बाहर होटेल खाई आसिलु, भर सब बंद बंद हो जाए। मिलसी टिफिन सब आ भितर मिले आ ठंडा
ଯାହାକୁ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ସେଠି ବୁଲିବ ଖାଇବ ପାର୍କର ମଜା ନେବ ଆଉ ବୋଟିଂ କରିବ। ଏପଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। এইসব হোটেলটা নেই, এটা হচ্ছে তাଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘର, ଏଠି ତ ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସୁଇମିଂ ପୁଲଟା, ଯେ ଫଟୋ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ସବୁ ବୋଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଶୀତ ଦିନ ହେଲେ ନ୍ୟୁ ଇୟର ବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି, ବହୁତ ଏତେ ଭିଡ଼ ହୋଇନି। ଆଉ ଉପରେ ଜାଗା ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଆସିଥିଲି ତ ଏଠି ଜାଗା ମିଳିବନି, ଆଉ ଏଠି ଲୋକ ଫାଙ୍କା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଛୁଟି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଗୋଟେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ସେ ପାର୍କ ଭିତରେ ବସିଛି, ସିଆଡ଼େ କେହି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ତ ସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା। ଏଇ ସବୁ ବୋଟ୍ ଫୋଟ୍ ସବୁ ଅଛି, ଏଠି ବୋଟିଂ କରିବା ଜାଗା ସବୁ ଅଛି। କୋଉଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଉପରେ ଡ୍ୟାମର ନାଁ ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଏଇଠି ସେ ଉପରେ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠି ଯେଉଁ ସେଇଟା ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଡ୍ୟାମ୍। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ଯିବି ସେ ଜାଗା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଲି ବୁଲି ସବୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରିବିନି, ତ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆଣିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ମୋର କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଏ ବୋଟିଂ କଲେ, କାହାକୁ ବୋଟିଂ କଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଏ ଆଉ ଡର ଲାଗେ। ମୁଁ ବସେନି କି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଛୁଆମାନେ ଥିଲେ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ମନା କରେ ନା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଏ ଏଇ ପାଣିକି ଦେଖିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବୋଟିଂ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବୋଟିଂ। ଆଉ ଏଇଟା ଡ୍ୟାମ୍ରେ ସବୁ ଏଠି ବୋଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପାଣି, ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷତି କରୁନି ପୁଣି ଅଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପାର୍କ ବ୍ଲକ, ଏଇଟା ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଅଛି, ଫୁଲ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଏଇ ବଗିଚା ଭିତରେ ବି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଅଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଏଠି ଅଛି। ଏଇଟା କି ଫୁଲ ନା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବାଟେ ଯେମିତି ସେ ବାଟେ ବି ସେମିତି ଅଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା? ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେମିତି ହେଇଛି। ଏଇଠି ବୁଲି ବୁଲି ଆସିକିରି ଥକିଗଲେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିକିରି ଏଠି ବସିବା ପାଇଁ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା, ଭଲ ଲାଗୁଛି। এইটা ବି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବସିବା ଜାଗା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଛୁଆଙ୍କୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦୋଳି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଦୋଳି ହେଇଛି। ଆସ ରେ ଖେଳିବା ଆସ, ମୁଁ ଏଠି ଖେଳୁଛି କି ଖେଳିବା ଆସ। ୟା ବାବୁ ତ ବୋଟିଂ କରି ଆସିକିରି ଖେଳି ଭଲ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଆଉ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଝୁଲିବା ପାଇଁ, ଛୋଟବେଳ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ତ ରଜ ପାଖେଇ ଆସିଲେ ହିଁ ଆସି ପାର୍କରେ ଦୋଳି ଝୁଲା ଝୁଲି ଯିବା ଆଉ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଛୁଆଙ୍କର ସବୁ
खेलिबा जगह छोट छुआंकर सब खेलिबा जगह देखंतु बढ़िया अच्छी छुआंकर आउ एपटे पाखे तो देखिले डोली लगी आसन छाड़ जा ए देखंतु ए छुआंक पे हे एते सुंदर सुंदर एडी खसीबा एडी खसीबाटा एठी ए छुआ खसीबा ऊपर चढ़ीबे छोट छुआ बढ़िया ହେଇची छुआ मैंने ये चढ़ ये छुआ पलैले ये छुआ मैंने चढ़ी खसड़ा को बढ़िया है ये देखो बढ़िया है ना ये बढ़िया है सब आड़े दोली लगी देखो ये से दोली लगी सब एपटे बसापी छुट्टी होती आउटे बसापी एपटे देखु ये सब सब चारिपाख जाक दोली लगी मझे बड़ पड़ियाटे एमती सब आ भितर अच्छी बड़ पड़ियाटे ये छोट पिला से पाखापाखि पिला गुड़ा सब आसिक खेलुं बढ़िया दोली से गोटे गोटे बढ़िया दोली लगी देखु जड़े झुलुंट झील ये बढ़िया है ये दोलीटा आ सेपटे पार्क अच्छे ये बसापी एपटे सब गार्डनटा पाखापाखि लोक सब आसी सेपटे देखो दूर में जापानी टोन से दूर से डायनासोर गोटे अच्छे मिनी डायनासोर से भी देखिए छुआ मान को बहुत बढ़िया लगे डायनासोर तो लोप पाईगले जी आसे पार्क चित्र देखिकी माने देखिकी जातु आड़े सब इे सब पार्क गार्डन सब सब बंद अच्छी इे सब ये सब पार्क जो मैंने आसी ना चित्रगंडा पार्क को आसतु बुलिकी जातु एंजॉय करी आउ जो मैंने आसवे केवल शीत दिन आउ न्यू ईयर बेले आसवे बहुत ठंडा थी आउ खरा न बहुत भल लगे बुलायापी देखु यही सब पार्क सब ये लाइनटा खाली पार्क ये सब पार्क आ भर एति तो अच्छे आउ छोट छुआ बढ़िया अच्छे बुलवे खाई पीकि होटे बिरियानी खाइबा ना कौन खाइबा कह आम आस बुलवा को ये होटेल आम आस खाइबा अच्छी खाई पीकि जीवे आउ कौन कहबी रहुची बाय बाय जय जगन्नाथ पुणी देखा गोटे वीडियो सी अगेन।